أذان. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सबसे पहले तुम्हें ये Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, prije svega želim reći da radi mjesta koje je džemat stekao i bilo otvaranje danas izgradio džamiju i također će se danas dogoditi svečanost otvaranja džamije, jer je džamija smještena vrlo blizu valjda aerodroma, izgleda, jer tu dolaze letovi, možda će biti neki zvukovi galama i možda bude to jaka galama da nas malo uznemiri. Ja ću nastojati, Huzur kaže, da uprkos galame da moj glas stigne i da budete u stanju da razumijete riječi koje govorim. Ako nivo tog zvuka kao što je trenutno, to je podnošljivo. I oni kažu ako vjetar bude puhao u ovom pravcu, u drugom pravcu zapravo može biti da bude taj zvuk manji, međutim zbog mjesta u Batil Subuh džamiji nije moguće održati džumu u Batil Subuh i po vrlo skromnoj cijeni džemat kaže da nisu mogli pribaviti nikakvo odgovarajuće mjesto za džum, pa sam mislio da je ovo pravo vrijeme da možda budu u stanju da to dobiju. Međutim, ovo je navika ljudi neka da počnu posao pokasno i misle da će taj posao biti obavljen. Allahovom milošću neki od poslova su obavljeni na hitnoj osnovi, kao anđuma džemata neće sad goti negdje drugo. To ne znači da ne treba napraviti planiranje u pravo vrijeme, u dobro vrijeme, znači navakat ne u zadnji moment. Ovo razumijevanje i nedostatak pažnje, manjak pažnje i da se ne uviđa važnost i zbog toga nova zgrada koja je ova džamija, koje je mjesto vezano za Batil Subuh, održavanje džume ili bilo koje, nije postignuta dozvola da se održi džuma ili neki drugi skup. Prošle godine, kad sam ovdje došao u prilici velikom dželse, ja sam predvodio džumu u Batil Subuh džamiji i zbog manjka prostora, nedovoljnog prostora, žene i drugi ljudi, traženo je od njih da ne dođu u džamiju jer nema dovoljno mjesta. U to vrijeme ja sam tražio od upravi džemata da se dobije odobrenje za korištenje džamije vrlo brzo, tako da se ne suočimo s ovim teškoćama kasnije. U mom razmišljanju, po mom mišljenju, barem u skladu sa njihovim izvještajima, oni su nastojali vrlo ozbiljno od tog vremena, međutim opština podizanjem nekih sitnih, beznačajnih prigovora nisu prihvatali to. I naš džemat mora imati to na umu dosta vremena prije, da opština nije pod njihovom nalogu da oni samo odu tamo i dobiju odobrenje. Kad smo dobili zgradu, od tog momenta i nadalje vrlo ozbiljno i odmah trebalo je tražiti odobrenje i kakve su god bile promjene tražile, mora je započeti posao na tome. I onda se mi ne bi suočavali danas s ovim teškoćama. Iako zbog ovog odmora uskrsnog i ova zgrada je veliko mjesto i zbog dolaska ljudi ovo se mjesto smatralo onda vrlo malim, međutim
teškoća je možda mogla biti, možda se mogla mimoići da se uradilo na vrijeme. Nekoliko godina je prošlo od kad smo kupili ovu zgradu, međutim ipak još uvijek ima nekih prepreka da kako treba koristimo ovu zgradu. Kad smo dobili zgradu, stanje u svijetu je bilo bolje u pogledu muslimana. Stanje je bilo također bolje do neke mjere i da je posao započet u to vrijeme mi bi dobili odobrenje. Međutim, sada u pogledu muslimana povećana je teškoća u pogledu odnosa s muslimanima, pogledu samih muslimana. Tako da teškoće dolazi na naš put i vjerovatno Amir sahibi i uprava kažu da to nije razlog. Ba u svakom slučaju tromost i lijenost s njihove strane i ova navika odgađanja raznih poslova i njihova navika i onda se mi zbog toga danas suočavamo s nekim teškoćama. Da Allah dželešanhu dadne mudrost upravi i da ne padnu u tu zavjeru razmišljanja na taj način. Vaša je dužnost i treba da molite Allaha da Allah dželešanu olakša vaš posao. U svakom slučaju, čak 2-3 minute smo čuli zvuk nekoliko aviona i mi to svakako moramo tolerisati. Druga moguća stvar je bila da se moglo tražiti ljudi da dođu u ograničenom broju na džumu i također se moglo staviti neka ograničenja na žene da one ne dođu u Pakistanu ili ovim zemljama gdje su prostavljanje džematu postoji još oštro i onda stanje u pogledu žena tražilo da ne dolaze na džumu radi bezbednostnih razlika. Slično tome, džuma se ne održava na raznim mjestima u Alžiru, da ni u takva situacija u Alžiru da ne može da se ni u kakvom centru ni uključi održavati ni džuma ni nikakve drugi obred. Vrlo je okrutan zakon i zbog straha, mržnje i neprijateljstva od neprijatelja onda moram paziti na to gdje postoji religijska sloboda. Oni stavljaju ograničenja zbog naše lijenosti i tromosti i propusta i oni ne uviđaju važnost ovog događaja i zato se ovo događa. U svakom slučaju molim vas činite dove da sljedećeg petka ne ove dolazeće džume, nego gdje god je aranžman za mene da dođem ponovo, Huzur kaže, treba da dobijete odobrenje da kako treba koristimo taj list ili barem da dobijete takvo mjesto gdje svi ljudi mogu biti tamo smješteni s lahkoćom. Ova teškoća Bajatul Afir može biti uklonjena za neko vrijeme. Džemat raste, ako Bog našao, nastavit će rasti zbog toga. Kakvo god mjesto mi dobijemo, postaće malo. Međutim, nakon što dobijemo mjesto i steknemo mjesto, zbog naše vlastite tromosti i lijenosti, da to godinama ne možemo koristiti, ne koristimo i onda reći da ovo mjesto također postaje malo, to nije ispravan odgovor. Ili to nije diktat mudrosti. Bilo kako bilo, poslije spominjanja ovih stvari, sada ja sam uzeo drugu temu za džumu. Međutim, treba da spomenemo neke ljude koji su umrli. Ja treba da klanjam dženazu za njih i zbog toga neke stvari sam saznao, tako da sam mislio da ću samo spomenuti o ovim ljudima. Jedan je šehid, ubijeni, jedan misionar džemata, jedna je unuka obećanog Mesija alejhi selama,
ovi ljudi su imali neke odlike i vrline koji su zaista uzor za ostali članove zajednice i ovo su stvari za mnoge ljude među nama. Ovo je uzor i primjer koji treba da slijedimo i ovo je dobra pouka o ovim stvarima, tako da sam mislila da je prikladno da umjesto da ukratko spomenem o ovim umrlim dušama, da u detalje to spomenem i da spomenem dobre aspekte njihovih ličnosti i karaktera koje ja sam ove ljude lično poznavao. Oni su takvi koji u prevodu, kad Allah kaže, ovo su ljudi koji su ispunili svoj zavjet i svoje obećanje, ovo su ljudi u skladu s tim ajetom. I oni koji su ispunjaju svoje obećanja i ispunjaju datu riječ. Oni koji daju prednost religiji nad svijetom i cijeli život su proveli tako. I na isti način oni su se predstavili Allahu dželešanhu. Prvi među njima je šehid brat, profesor dr. Ashfaq Sahib, koji je prošlog petka bio ubijen prošlog petka. Profesor dr. Ashfaq Sahib je penzionisan. On je bio sin šejh Sultan Ahmed iz Lahora. Imao je 68 godina i prošlog petka išao je u auto da klanja džumu namaz, išao je u džamiju i na putu jedan motorista je pucao u njega i on je bio tako izgubio život na putu i Islam na ilaihi rađun. Prema detaljima kažu da je na dan ubistva njegov unuk i još jedan njegov prijatelj Zahid Ahmed Sahib skupa sa ovom dvojicom išli su sa njim u autu na džumu u džamiju i ovaj ubijeni šehid je vozio auto i neko je bio naprijed sjedio, a drugi ljudi sjedili pozada i kad su došli do Multan nešto saobraćaj zaustavljeno zbog radova na putu i neki čovjek sa šljemom, motorista, stavio je pištolj ili pušku na njega i pucao i pobjegao. Tako da metak prošao kroz mozak i on je na licu mjesta umro. Drugo dvoje što su bili u autu bili su spašeni, nisu bili povrijeđeni. U njegovu porodicu je Ahmedija došao preko njegovog djeda, šejh Kadir Sahiba. Hazret Mesih Maud alejhi selam, kad je došao u Ludhijanu, u to vrijeme njegov djed je primio Ahmedijet. Njegova familija potiče iz istočne Indije, iz Pandžabija. Karim Bak Sahib. I djed ovog ubijenog je prihvatio Ahmedijet sa svim članovima svoje porodice. Prije osnivanja Pakistana, njegov djed je umro do tog vremena i poslije osnivanja Pakistana njegov djed i Nina valjda i također je preselila u Pakistanu Lahore i nakon što je boravila tamo smjestila se u Krishinagar i poslije nekoliko godina ovaj umrli je bio rođen, poslije nekoliko godina su preselili u Rabvu i ovaj ubijeni brat šahid je rano tamo obrazovanje stekao, poslije odšao na koledžu Lahore. Njegova majka je također tamo onda prešla tamo i još je neko obrazovanje produžio i do nivoa profesora se školovao.
izvinjam se, nisam razumjela ko je bio šef u policiji i nastavio s ovim poslom. Oboje su bili musi, imali su ogromnu ljubav prema hilafetu i klanjali su tahadžud namaz i pasili su druge ljude i pomagali ljudskom rodu, bili su pokorni službenicima džemata. Umrli je uvijek bio na čelu u služenju džematu, bio je čovjek visokog morala. Bio je vrlo odan i predan širenju poruke tabligh i bio je vrlo popularan među svojim kolegama i studentima. On je pozivao profesore, kolege svojoj kući i predstavljao im džemat na vrlo aktivan i lijep način. I zbog toga je ponekada su ga mu bockali, ali on njega nije briga za to i on je rekao da su to sve sitne stvari. On je imao predanost da služi džematu od djetinjstva i na svim nivoima imao je priliku da služi u raznim svojstvima. Bio je predsjednik lokalne zajednice i pomoćnik u drugom jednom odjeljenju Ansarullah. I ove godine bio određen za sekretara širenja poruke, tog odjeljenja širenja poruke. I na vrlo lijep način započeo je svoju misiju širenja poruke i napravio plan za to. Njegova žena bila je dugo bolesna i on je također služio svojoj ženi, pazio je na nju. I prošle godine u decembru njegova žena je umrla. On nije imao djece, usvojili su jednog sina i on je dobio dvojicu sinova. Oni su živjeli s njim u Lahoru. I oni su također bili uz njega kad ga on išao na džumu. Jedan njegov zet živi u Birminghamu. On kaže da je umrli bio vrlo ljubazan brat i vodio je brigu o njima kao otac i vrlo je smatrao važnim širenje poruke i kaže, od njega smo naučili prevod Kur'ana i učenje Kur'ana, tako da on pazio na nas kao na braću i također nam pomagao u obrazovanju i susretao se s našim učiteljima u školi, uvijek je brinuo se o nama i vodio nas je sa sobom, rekao je, i pripremao nas da uzmemo učešća u raznim takmičenjima i također nas vodio radi namaza u džamiju, da klanjamo namaz. I također pazio na mlađu bratu i također braću i sestre i također kako roditelji radi, on je tako radi i kaže, kad bi roditelji svi tako radili, bilo bi dobro za džemat. I ovaj prenosilac kaže, on je nas rano vodio na namaz petkom. U tog perioda četvrtog halife on je usno vidio, ovaj naš šehid, on je usno vidio kako je bila džamija, kaže u našoj mahali i neki tamo radovi su obavljan i onda je rečeno bilo da je četvrti halifa umro i bio je nož u sandučetu za poštu. Gledajući na to on je smatrao da značenje noža značilo da će džemat morati ponijeti neke žrtve i ovo se odnosilo zapravo kasnije shvatio na smrt Kalifatul Mezih četvrtog i ova najava je nekoliko puta spomenuta i nož koji je on vidio odnosio se zapravo na njegovo vlastito ubijstvo. To je ispravno tumačenje. On kaže, naš brat, ovaj prenosac dalje kaže umrlom, činjenjem žrtava on je donio dobro ime za cijelu porodicu, da Allah Đelešanu uzvisi njegov položaj. On imao 6 braće i 1 sestru. Svi su izvan Pakistana.
Druga osoba koja je umrla, koju ću ja spomenuti je Nasruddin Sahib, misionar na dužnosti u Indiji. 7. aprila on je imao 42 godine i utopio se u rijeci Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Na dan ovog slučaja Emir Sab Skandrabada skupa sa članovima džemata, Vangapuri džemat, on je bio tamo, otišao u rijeku, do rijeke i znao je dobro da pliva. Tamo skupa s nekim ljudima, međutim on odjedan put se izgubio i kasnije su pronašli njegovo tijelo u rijeci, utopio se u rijeci. Njegov brat je bio prvi čovjek u Karali i tamo džemat osnovan. On je imao majku. Oni su bili među prvim Ahmedi muslimanima. On je stekao obrazovanje u Kadijanu, u provinciji Andhra, i obavljao je u službu kao vrlo uspješan misionar i služio je također u velikom džematu. On je obučavao džemati i pazio na džemat jako fino u to vrijeme dok je bio misionar na dužnosti u toj oblasti. Njegova žena kaže, mi smo trebali na nekim mjestima gdje je samo bio centar džemata sa ženom i djecom. On je predvodio namaz i da održavao im ders. I ovo se nastavilo sve do dana prije njegove smrti. Ovo je pouka za sve misionare. Ako su džemati daleko i niko ne dolazi, u tom slučaju i također namaz mora se održavati u džematu, čak i ako imate samo sve članove porodice. Onda dalje ovaj prenosilac kaže, ovo mjesto Kamadi, kad je on tamo, ovo je samo izvještaj uzora koji je primio, kad je tamo bio smješten, on je zbog toga što je dijelio liflete bio zatvoren i vrlo su ga kruto tretirali ga. I njegova žena dalje kaže, tamo su bile jako opasne okolnosti i opasanje je bilo jako oštro i tražili smo da bude premješten u Karalu. On rekao, mi ćemo dobiti prelazak, premještaj, ići ćemo tamo. Ako ja budem pisao centru i spomenem suprotstavljanje, gdje će onda Ahmedi biti premještene? Mi moramo živjeti ovdje. Kaže, nije lijepo da se bojimo suprotstavljanja i da tražimo da negdje idemo negdje. Treba da ispunimo svoju predanost i ispunimo svoje obećanje u kakvim okolnostima treba da živimo. On je govorio, ako ja budem ubijen na Allahovom putu, šta može biti veće od toga? Mi moramo živjeti ovdje, kakve god da su okolnosti. Bio je vrlo jednostavna osoba i njegova žena kaže, nikad nije kupovao novu namještaj i kaže, mi smo posvetili život džematu islamu i gdje treba da idemo, dakle u kućanstvo i ove stvari. Kaže, ne smije to biti prepreka našeg premještaja. Kakve god nam mogućnosti džemat pruži, treba da živimo s tim. Ovo je također dobar primjer za one koji posveti život služenju islamu i džematu. Prošle godine on je bio premješten u neko drugo mjesto, Amrapram, činim se, i bio jako redovan u poučavanju Kur'ana, tako da je na biciklu išao po kilometari više da poučava djecu i vraćao se. Ovo je također dobar primjer za misionare. Onda njegova žena kaže, gostoprimstvo je bilo istaknuta njegova odlika i aspekt njegovog života. Ona je rekla, kad bi školska djeca na odmoru bila, kad ja nisam bila kod kuće i gosti bi dolazili,
On nikada nije pokazao nikakvu vrstu zabrinutosti i brige. On bi pripremao hranu i nahranio goste. Njegova želja je bila da bude ubijen na Božjem putu. I ponavljajući je govorio Hazreti Muslima radijallahu anhu, njegov otac ih je vidio u snu i njegov otac bi bio vrlo sretan da ih sretne kad bi ih vidio. Tako da on je na ovaj način on izgubio život. On je tamo bio na vjerskoj dužnosti i u toku ovog putovanja dogodio se ovaj slučaj da je on izgubio život. To je jedna vrsta ubistva. On je uvijek obavljao redovno namaze i tahadžud namaz, bio je društven i vrlo hrabar i srčan propovjedač. Mnogo puta su ga protivnici pretukli, jako pretukli. Ja sam spomenuo, kad ja prenosim ove događaje, ja spomenem spomenuo sam ove stvari u jednom od govora na dželsi. Jedan put pogotovo su ga jako pretukli. Roditelji njegovi su stari, ima ženu iza sebe i 2 sina, dvojicu starije braće, Sulejman sahib ima Amir sahib i Šamsudin sahib. On u Kadijanu radi u jednom odjeljenju. Ovi koji rade sa njim, koji su radili sa njim, jedan od njih kaže, Maulana, dakle ovaj umrli, je bio iz Karali i zadnjih 18 godina ovim provincijama on je tamo radio i kaže, ja sam ga često sretao jer smo bili u istoj oblasti, on je bio vrlo skroman i sve je radio radi napretka džamate, bio je predan tome i bio je osoba puna ljubavi, bio je učenjak i postupao je u skladu sa učenjem i svuda je pazio na obuku i odgoj. I za službu za koju je bio odredio uvijek je poštovao druge ljude i ljubazno je postupao prema mlađima. Istaknute odlike su bile da svaki dan je išao napolje, nije ga bilo briga za suprotstavljanje, nije se brinuo o tom, nije ga bilo strah. I sretao se u krugu i ne Ahmedi, sretao se sa njima sa osmijehom na licu, bio je vrlo popularan, sretao se sa svim ljudima sa osmijehom na licu i rekao, prenosac kaže, nikad ga nisam vidio ni ljutog ni zabrinutog. Prema kolegama je bio vrlo ljubazan i blag, fin. Imao je jako mnogo ljubavi prema ljudima, svi koji su se sretali s njim jednostavno su ga zavoljeli. On je čitao knjige obećanog Mesija alejhi selama redovno i uvijek je imao vremena za to, ostavljao vremena za to. Također je ovo veličanstven primjer za druge misionare i ostale službenike i ovo je također pouka za sve njih. Nikada nije bio nemaran prema učenju časnog Kur'ana. Svakodnevno je učio i pisao svaki dan. I rekao je sve što je rečeno u hilafetu što nam kaže, treba da vrlo pažljivo to slušamo i da prenosimo džematu i poučavamo džemat. Njegova namjera je bila da potpuno se držimo toga, da se držimo svake riječi koja je rečena. Ovo je također nešto vrlo važno za misionare, Huzur kaže. Izuzetna ljubav prema hilafetu je bila istaknuta odlika ovog umrlog. Prema časnom poslaniku i prema obećanom Mesiju imao je ogromnu ljubav. I ovaj prenoslac kaže, to su takve odlike koje su bile posve očite u njegovoj ličnosti i moglo se vidjeti. Protivnici su ga odveli u džamiju i jako pretukli ga. On je sve ove stvari podnosio. I Murabi sahib kaže, kad su ga odveli u bolnicu, ja sam se sreo s njim u bolnici i vidio sam ga
po cijelom njegovom tijelu su bile rane i zavoj, međutim na licu bila je duhovno zadovoljstvo, on je bio vrlo sretan i zadovoljan. I cijeli događaj je samo lično prenio. Protivnici su rekli da Mirza Ghulam Ahmed, koji tvrdo je iznosio, on im je rekao, on je pomoćni poslanik. Onda su ga protivnici još više pretukli kad je to rekao njima. Bio je skoro napola mrtav u to vrijeme. Onda su ga pitali šta je to poslanstvo, potpomažuće poslanstvo. Onda bi on objasnio da je obično Mesija bio potpuno izgubljen ljubav prema časnom poslaniku i to je stekao zbog tog, stekao taj položaj potpomoćnog poslanika. Sa velikim zahvalnošću je i pronosio ovi događaje i rekao je: ja sam mnogo puta doživio ovakve susrete. I ovaj Murabi koji ovo piše i prenosi kaže, kad je trebao biti premješten, rekao: ja sam premješten odavde vi radite ovdje vrlo naporno i predano. I onda je govorio o suprotstavljanju i govorio je drugim ljudima i također ohrabrivao druge ljude koji su dolazili na to mjesto da moraju prenijeti poruku i treba da s velikom hrabrošću i srčanošću prenosite poruku. Ovaj jedan gospodin kaže: ja sam ga uvijek vidio da je uvijek bio redovan u namazima i tahadžud namazu i vrlo predano i redovno je učio Kur'an. Bio je vrlo lijepog ponašanja, bio je vezan sa halifatom i vrlo jednostavan čovjek. Nije se upuštao ni u kakve besmislice da potroši puno vremena tu. Bio je vrlo naklonjen obrazovanju i proučavanju knjiga i bilo kako pitanje koje mu je postavljeno, on je vrlo lijepo odgovarao. I kad god je uzimao učešće u bilo kakvom skupu ili putovao sa hudam omladinom, on bi im navodio nadahnjujuće neke događaje. Pokazao je vrlo dobro vladanje i svako je volio da bude u njegovom društvu. I on kaže: jedan put zbog dijeljenja lifleta protivnici su planirali da ga napadnu i da ga ubiju. 20. februara bio je sastanak vezano za muslimauta, tako da on šao u centar za namaz prije vremena za sastanak. I grupa 100 neahmedi su došli tamo. I zato što je on došao ranije u džamiju, nisu mogli da ga uhvate i protivnici su mislili da će doći imam, da će doći on i njegova djeca u džamiju da budu na sastanku i oni su zaustavili njegovu ženu i djecu i rekli: dok taj imam vaš muž i otac ne dođe, ja vas neću napustiti. Tako onda je on trenutno izišao i rekao: ja sam taj. Tako da su protivnici pustili njegovu ženu i djecu, onda su njega počeli tući i onda pobjegli. Jako su ga pretukli s velikom oštrinom i konačno onda policija ga je izbavila i oslobodila. Protivnici su insistirali, tražili da porekne on tvrdnju obećanog Mesija alejhi selama, međutim on je svaki put to odbijao. Da Allah dželle šanhu uzdigne njegov položaj i dadne utjehu njegovoj djeci. Sljedeći umrli je Mutreba Sahibzadi Begum sahiba. Ona je bila žena Sahibzadi. 10. aprila najveće u 10 godina sa 82 godine ona je umrla. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun.
Ona je bila najmlađa kćerka Šerif sahiba i također moja tetka, Huzur kaže. Ona je bila unuka obećanog Mesija alaih salama i Nava Muhammed alaih salam. Bila je sestrična njegova. Muhammed Nava alaih salam. Sahrana dženaza je u Rabbi održana. 2 puta je prošla kroz vrlo kritičnu bolest, ali s velikom hrabrošću i strpljenjem ona je to sve podnijela. Doktor Nuri sahib je napisao o njoj zadnje 2 decenije dok kad se nije osjećala dobro, kaže, ja sam vidio, opazio sam da je bila veličanstven primjer pobožnosti i dobrih dijela i s velikim strpljenjem je podnosila svoju bolest. Ponekad situacija postala tako kritična i opasna i fizički i mentalni, ona je podnosila sve ove stvari i svo liječenje je bilo prisutno, međutim uprkos toga ona je ipak podnosila dosta patnje zbog bolesti, ali sve to podnosila sa velikim strpljenjem i hrabrošću. Doktor sahib piše, sa osmijehom na licu ona je obavljala sve dužnosti i bila je zadovoljna sa Allahovom odredbom i vodila je brigu o svojim dužnostima do zadnjeg momenta i također pazila na svog muža. Bio je vrlo primjeren odnos između njih, između muža i njenog i nje. Ona je sama bila bolesna i muž Sahibzada, on je također imao neku operaciju i ona je zaboravljala na svoju bolest, a pazila je na njega. Odlika gostoprinstva je njena bila isteknuta vrlina. Kogod bi došao, oni bi ih pazili i u toku dželse dolazili bi gosti u velikom broju i oni su pazili na njih vrlo lijepo, na lijep način su ih pazili. U toku bolesti došla je 2 puta u London i srela se sa mnom i 2005. godine prvi put poslije hilafeta ja sam se sreo s njom i kad je ona je došla ovdje u London s velikom predanošću ima veliku predanost prema hilafetu i vrlo odanost i prokazivala odanost i uprko što imala dosta godina uvijek je poštovala taj odnos prema meni kao prema halifi, prema instituciji halifata zapravo. S našom majkom također je bila vezana jako blisko sa mojom majkom. Ona je bila najmlađa kći Šerif Ahmed sahiba. I moja sestra je bila skoro blizu njenih godina. I u ovom pogledu moja majka je uvijek postupala prema njoj kao prema svojoj djeci. I također smatrala je kao snahom i pokazivala veliko poštovanje i čast. I bile puna poštovanja. Takav je bio odnos tu koji je zaista primjeren. Ona se udala, njeno vjersko vjenčanje 26. decembra 56. Kalifatul Mesih, 3. je obavio njen nikah i također još jedan nikah je bio također najavljen skupa s ovim i također čerka Čadri Zafrullah Khan sahiba.
Vjerovatno u isto vrijeme su se udale i bilo njihovo vjersko vjenčanje. I Džadullah Haq sahib, također njegovo vjenčanje u to vrijeme najavljeno, a sad Kalifatul Mesih II. 26. decembra pri uvodnih riječi rekao je da će najaviti vjerska vjenčanja i da nije bila navika da je obično najave nikaha poslije dželse, međutim bile su neke izuzetne tačke stvari u ovom nikahu vjerskom vjenčanju. Jedan je bio rekao da jedna stvari da je moja kćerka Amatul Metin i on nikah je dogovoren sa, rekao je s kim je dogovoren nikah i kaže treće vjenčanje je Begum sahiba, rekao je da je ona s Mirza Bešir sahibom, a da je taj mladić posvetio život služenju islamu. I Muslim Maud je spomenuo da je on u to vrijeme studirao i da će poslije toga, da je toga posvetio svoj život služenju islamu. Onda je spomenuo riječi dove i rekao da Allah Đelešanhu blagoslovi sve ove nove bračne parove i svjetovno i da jačanje zajednice u budućnosti uslijedi. Ona je imala 6 sinova, četvorci su posvetili život i kao doktori i rade u bolnici. Jedan je doktor nauka, jedan je advokat i radi u Anđumans Ahmedije. On je zakoniti savjetnik. Savjetnik o zakonu. Ona je služila u Leđni 29 godina kao sekretar i zamjenica predsjednike. Zatim u trgovinskoj industriji, služba koju je ona obavljala zato što je imala dobar ukus, ona je poučavala siromašne žene kako da pletu i šiju. I ove žene bi bile malo plaćene za to, dobivale neku plaću. I to je stvaralo neki prihod za leđnu rabi. U ovom pogledu, u poslušnosti, ona je imala poštovanje prema službenicima i kakve je imala poštovanje prema njima bez obzira na godine. Moja žena mi je rekla, kad je bila predsjednik Leđne 2 godine, ona je bila sekretar za to odjeljenje industrije koji se bavi da se zaradi neke pare. I uvijek je sa velikim zadovoljstvom i vrlo skromno i vrlo pokorno je obavljala svoj posao i kakav god bi je posao bio dat, ona je to obavljala sa zadovoljstvom i to provodila. Njen muž kaže, ona je u cijelosti ispunila svoj posao onoga koji je predao svoj život služenju islamu i pazila je na svoju djecu i obučavala i kao rezultat ove obuke od njih 4 su posvetili život služenju islamu. I onda ona je također pazila na radnike i njihovu djecu koji su radili u njihovoj kući, pazila je jako lijepo na njih i poučila ih časnom Kur'anu. I skupa sa svojom djecom ona je poučavala djecu radnika. Jako je mnogo djece tako obučeno. Oni koji su završili učenje Kur'ana po prvi put i s prevodom uz njenu pomoć. On piše da u tijeku perioda koleđa on je vidio u snu Abdurrahman sahib, njegov dajđa ili amidža, kako je poslao zlatnu naruknicu njoj, njegovoj ženi, 61. čini mi se. Tako da ova žena koja je donijela naruknicu,
65 ili do 82. I nije pitala je što znači ovi detalji, na što se odnose. Žena koja je donijela naruknicu rekla je, Vahid sahiba, ja sam razumjela u to vrijeme da u 65. 65. je bila vrijeme kad je Kalifatul Mesih drugi umro, a 82. treći halifa je umro. Jedan od njenih sinova piše, u vrijeme dželse bilo je više od 100 gosta i ona je sa zadovoljstvom svi u njih služila u toku dželse. Kad je on preselio, četvrti halifa je uredio za njega da ima televizor i doručak i neke od ovih stvari koje je on jako volio, ona bi pripremala to kada je valjda on dolazio. I ona je tako veličanstveno postupala sa četvrtim halifom i meni slala također slatkovu hranu koju u to vrijeme kuhala. Imala je veliko poštovanje i pokazala veliku čast prema meni također. I vrlo lijepo je služila svoju majku i svekru također i svekra. I drugu rodbinu također je pazila u učenju časnog Kur'ana, bila je redovna u namazima i također je djecu redovno slala u džamiju i poslije sabah fadžr namaza tražila od djece da uči časni Kur'an. Pazila je na radnike, na siromašne ljude, vrlo je bila u tom precizna. Bila je vrlo neformalna sa mnom, također Huzur kaže. Poslije hilafeta njen sin je napisao prethodno, ja sam radio ove poslove, a sada treba da budu rješene neke stvari vezano za zemlju ili nešto. Ona nikada nije pravila nikakve zahtjeve, uvijek bi udovoljavala onom što bih ja rekao, Huzur kaže, kao halifa. Jedna od žena moje braće kaže, naš odnos s njom je bio kao odnos majke i kćeri. Poslije smrti moje majke, kaže, ona je pazila na mene i uredila kad sam se ja udala za moje darove i za nakit, kao što svoju djecu. I ispratila me kao što bi majka ispratila kćerke. I pazila je na svjetovno i vjersko obrazovanje djece. Jedna sluga određena za nju i ona je rekla nekom od rodbine, ako ne budeš prisustvovala udaji ove naše kćeri, neću ja prisustvovati udaji nekog tvog. Tako je pokazivala veliku ljubav prema drugima i prema svima oko sebe. Jedna druga žena u familiji kaže, ja sam pitala koje godine se počela klanjati tahadžud, kaže, ona je šutila i nije odgovorila, međutim kad sam ja insistirala, ona je rekla od 12. godine ja sam počela redovno obavljati tahadžud namaz. Slično tome, ona je pazila na onaj davori poklone kad se djeca udaju i snosila njihove troškove i leđne također pružala pomoć. Iako je bila neka prilika za sklapanje braka, ako mlada nije imala nikoga da pazi na to, ona bi to preuzela i pazila na to da to ona obavi. Predanost hilafetu, jedan primjer toga je
Neko je napisao kako je bila neka boca s limunom. Ona je rekla, to je halifa poslao, ja ti to ne mogu dati. Daću ti neku drugu bocu. Bilo je nemala je 6 snaha i sve ih je lijepo postupala prema njima i sve ih je tretirala kao vlastite kćeri. Najmlađa kći, snaha njena zapravo jako je bolesna također ovih dana. Uprkos toga što je ona sama bila bolesna, ona je poslala svoju kćer da pazi na ženu dr. Hamidullah. Moja mlađa sestra kaže kad je tražila od nekih ljudi da radi neke posao, kad je to nije bilo nešto veliko, ona bi s velikim strpljenjem također obavljala poslove i članovi ženske organizacije Leđa voljeli su da rade pod njenim nadzorom. Vrlo lijepo je postupala prema svima i ako se neko nije osjećao dobro, ona bi pružala pomoć. Moja mlađa sestra piše, kaže, uvijek ima uspona i padova, međutim ona je uvijek bila povezana sa Koranom i hadisom i kad god bi vidjela da je nešto protiv naših tradicija i učenja, ona bi otvoreno govorila protiv toga. Bila je vrlo omiljena od djetinjstva, ali je bila vrlo skromna. I sa svakim se susretala s velikim poniženjem. Moja sestra je meni pisala, Huzur kaže, u model gradu Lahoru, kad su mi tamo živjeli sa šerif sahib, u to vrijeme šerif sahib je redovno nas poučavao o Kur'anu i hadisu, svu djecu zajedno. I poslije toga Amtul Vahid, koja je naša tetka koja je umrla, ona je također nastavljala da uči drugu djecu tako na isti način. Bio je neko je govorio, bio je problem i dugo vremena ona je tražila od djeteta da ponovi to, da to ponavlja tako da kasnije to riješila je taj problem, da to dijete onda imao problem da govori, da naučila je dijete da ponavlja i tako nauči. Moja žena također kaže kad su bili u Rabi, ona bi poslije tahadžuda onda studirala, učila kad je studirala. Slično tome. Razni ljudi su spomenuli dobre stvari o njoj. Neko je napisao da prije hilafeta odnos s tobom kao halifom, odnosno je bio každi drugačiji, međutim, poslije halifata ovaj odnos se njen promijenio i sada je tu odnos njen prema halifi, prema halifatu. Ona bi dolazila ovdje i ponekad bi sjedila i ustajala bi i moja žena kaže, ne osjeća se dobro, molim te, nemoj ustajati, međutim ona je nastavila svaki put ustati kad bih ja ušao, Huzur kaže. Jako se oslanjala na Allaha Đelešanu, imala je povjerenje u Allaha i prilikom ženidbe mlađeg sina oni su odredili nešto posebno za njega i muž je rekao ovo je za našeg mlađeg sina, međutim ona je rekla ne, ono što je izgrađeno, valjda kuća ili nešto izgrađeno za starijih, da bude za njega, Allah će napraviti drugi aranžman i Allahovom milošću
kad je učio časni Kur'an, u jednom ajetu on je došao na ideju da Allah dželešanu će ispuniti moje potrebe. Čitajući ovaj ajet, ja sam to shvatio i razumio. I ona je dobila neke pare i oko 100.000 rupija, tako da je s tim param bila u stanju onda za tog sina da obezbedi prikladan smještaj. Onda njen sin piše, 4. life, mi smo svi išli u džamiju na namaz i naša majka je također bila s nama. Onda moja starija snaha moja majka je tražila da šutimo i rekla zauzmite se u ibadetu. Meni je bilo samo 11 godina kad je 4. halifa umro i na neke stvari ja sam se nasmijao i ona me je oštro prekorila i rekla za ti ne znaš kako je sada za zajednicu teško vrijeme. Uvijek je isticala važnost džemata. Slično tome, tako da je učila djecu da nauče na pamet ajete Kur'ana uz savjet određen. I sad spominje nekoga ko radi u neku službu i kaže ona je pazila, kaže ona je pazila moje obrazovanje i uredila je za moju da se ja udam. I jedan put je došla u moju kuću. Tamo je bila jedan staromodna sofa sjedalo i ja sam rekla da nam je to neko dao. Međutim, ona je rekla izbaci to i kupila joj je novi kauč sjedalo novo. Kaže, pazila je na obrazovanje mog sina, također vjerojatno je ova žena radila kod nje i uredila je za ženidbu moga sina. Pobrila se za nakit i slično tome vodila je brigu o svim bližnjim i rodbini i o svim odnosima. I rekla kad je moj otac bio jako zabrinut, ona je pazila cijelo vrijeme na njega. I bila je, kaže, vrlo ljubazna prema meni. Kad se nije osjećala dobro, ona je nju vrlo lijepo pazila. I jako je mnogo imala vrlina da Allah dželešanuhu nastavi dobar moral kod njene djece i da se nastavi i vezano sa halifatom da nastavi i da Allah dželešanuhu uzdigne položaj umrli. Dakle, poslije džumi namaza ja ću klanjati dženaze namaz za svo troje ljudi koji su umrli, koji sam spomenuo. Ja ću za sve njih klanjati dženazu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر